San Lucas, capítulo 24, The Gospel according to St. Luke, chapter 24. del 36 al 49. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated. Aleluya. Yo voy a hacer una pequeña oración que siento hacer en estos momentos. Cierren sus ojos. At these moments, I feel like making a short prayer. I ask you to please close your eyes. Porque en esta lectura me di cuenta Because as I read this, I que hay noticed, un par de ocasiones donde dice que entonces Jesús les abrió los ojos. and there were several occasions where it says that, and then Jesus opened their eyes. Jesús, abrir los ojos es abrirnos el entendimiento. When Jesus opens our eyes, is opening our understanding. Yo voy a orar para que el Señor abra nuestros ojos. I'm going to pray so that the Lord will open our eyes. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of te Jesus, damos gracias por tu thank palabra. you for your word. Tu palabra es espíritu y es vida. Your word of spirit and life, Es Lord. lámpara a nuestros It is pies. a lamp unto our feet. Es más dulce que la It miel. is sweeter than honey. Y hemos aprendido a deleitarnos en ella. And we have learned to delight in it. Hemos comprendido que revela tu carácter, We have understood that it reveals your character, tu voluntad, your tu will, mente, your tu mind, propósito. your purpose. Todo lo que tú eres, ella es. It is everything that you are. Por eso sabemos, Señor, que tu palabra es insondeable. That's why we understand, Lord, that your word is incomprehensible. Te rogamos que abra, Señor, nuestros ojos. And we ask you, Lord, that you Abre open nuestro our eyes, entendimiento open our understanding, para que podamos comprender, Señor, las profundidades en so that ella. we understand the depth of your word. It is unfathomable. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amén, amén. Amen. Siempre que usted lea las escrituras, Each time that you read scriptures, pídele al Señor que le abra los ojos, ask the Lord to open your eyes, que abra el entendimiento. open your understanding. Si no, solamente va a comprender muy poquita de ella, la superficie. nada Otherwise, you más. will only understand very little, only on the surface. No le digo que si ha nacido de nuevo, si no ha nacido de nuevo, no va a entender nada. Only if you've been born again. If you have not been born again, you will not understand a thing. Si ha nacido de nuevo, la va a comprender. If you have been born again, you will understand it. Pero si usted se hace no bien insatisfecho y dice, no, yo quiero más, yo sé que ahí tiene que haber más. But if you're unsatisfied and you say to yourself, I want more, I know there must be Porque tu more. palabra es como tú. Because your word is like Abre you. mis ojos Open my y que yo pueda eyes ver lo más profundo de ella. so that I can see the depths of it. Yo creo que nuestro Dios lo hace. I believe that our God will do it. Vamos a entender mucho más de lo que hemos We entendido. will understand much more than what we have ¿A understood. usted no le ha pasado que alguna vez usted ha leído algún párrafo Hasn't it happened to you that a certain particular time you've read a paragraph y lo comprendió? and you've understood it,
Y después pasa un tiempo. And then some time Y que goes by. quizás usted ha leído 2 o 3 veces el mismo párrafo. And maybe you've read the same paragraph many times. Pero hay un día But there comes one que day usted vio algo que nunca vio that you antes. saw something that you never saw before. Y había estado ahí todo el And it tiempo. had been there the entire time. Pero usted vio algo que que no es letra, But you saw something that is not mere letters. sino que las letras que tiene frente a tus ojos revelan lo que hay escondido en ellas. But the Ay, words you have before you reveal what is hidden within Ay, them. rabasharabaquía. Jesús decía, la palabra que os he hablado es espíritu y es vida. Jesus said, the words that I have spoken to you are spirit and life. El espíritu que hay en la palabra de Dios The spirit that is in the word of God. no es la letra, It's not es just aquella mere revelación letters. que está escondida detrás de It ella. is the revelation that is hidden behind the letters. Eso lo podemos recibir cuando el Señor abre nuestros ojos, We can receive that when the Lord opens our cuando abre eyes, nuestro when entendimiento. He opens our Y understanding. la revelación que hay en la palabra, eso escondido, And the revelation that is in the word is hidden. siempre Always va a ser conforme al carácter de Dios, will always do according to the alineado a character su of voluntad, God, according to His will, alineado a su propósito. aligned to His will, aligned with His Y purpose. recuerde, cuando le hablo del carácter, estoy hablando santidad, justicia, todo lo que Dios And es. remember, when I'm speaking about His character, I'm speaking about holiness, His character, His righteousness, everything that He is. Las letras se pueden manejar de cualquier manera. Cualquiera puede manejar las letras. The words, the letters can be manipulated any which way you would. Hasta los brujos la manejan. Even the witches can manipulate the words. Las letras. The words. Pero la revelación de ella, But the revelation of them el hombre no la puede manejar, no la puede manipular. cannot be manipulated. Los brujos no by la man. pueden manipular. The witches cannot Porque la manipulate. revelación de ella está Dios. Because in it, the Y revelation, Dios no God puede ser himself is- manipulado por nadie. and God cannot be manipulated Dios no by puede ser anybody. intimidado por God nadie. cannot be tempted by anyone. Dios no puede ser contradicho por nadie. God cannot be contradicted Él by es lo anyone. que es y punto. He is who He is, and that's it. Entonces, iglesia, siempre órale al Señor, abre mis ojos, So church, always pray to the Lord and ask Him, open my eyes. para que no seas engañado, especialmente en estos tiempos. So you will not be deceived, especially in these times we're living. Tenemos todo el derecho de pedirle, abre mis ojos. We have the full right to ask Him, open our eyes. Quiero conocerte. I want to know you. Quiero la verdad. I want the truth. Amén. Amen. Amén. Capítulo 24 de San Lucas. Chapter 24 of St. Luke, Cuando se inicia este capítulo, when this chapter starts, nos habla de unas mujeres. Dice que en principio, tempranito en la mañana, el primer día después de la resurrección de Jesús, speaks perdón, about- después de la muerte de Jesús, en el primer día de la semana, it speaks about these women. It was the first day of the week after the death of the Lord. María Magdalena, Mary Magdalene, Juana, Juana, María, la madre de Jacobo, Maria, the mother of Jacob, y otras mujeres and other que women iban con ellas, that were with them, habían preparado unas especies aromáticas. have prepared some aromatic species. Iban camino al They were sepulcro. on their way to the tomb. Al llegar al sepulcro encontraron que la puerta estaba removida. As they got to the tomb, they noticed that the door had Perdón, been, la piedra, era una piedra. the stone Hallando had la been piedra removida, entraron en él they found the stone removed and they entered. y no hallaron el cuerpo And they de did not Jesús. find the body of Jesus. Dice la palabra de Dios que ellas, estando así perplejas, And the word of God says that while they stood there astonished, dos varones con ropa resplandeciente se le pusieron al lado y le dijeron: two men with radiant clothing stood among them and spoke to them. ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Why are you looking for among the dead, he who is Pues alive? no está aquí, sino que ha He is resucitado. not here, but he has resurrected. Acordaos de lo que os habló aún estando en Galilea, Remember what he spoke to you while you were still in Galilee. cuando les dijo que era necesario que fuese entregado en manos de hombres pecadores, When he told them it was necessary that he would be handed over to sinful men, que fuese crucificado y que resucite al tercer that he día. would be crucified and resurrect on the third day. Dice la palabra de Dios que entonces aquellas mujeres
recordaron sus palabras. And the word of God said that these women then remembered his word. Y rápidamente regresaron donde estaban los apóstoles para darles las nuevas. And they quickly went over to where the apostles were to give them the good news. Pero no las creyeron, pensaban que estas mujeres hablaban locura. But they did not believe them. They thought that these women were speaking nonsense. No creían lo que decía. They did not believe what they were saying. Pero Pedro, levantándose enseguida, se mandó al sepulcro. But Peter stood up and immediately went to the tomb. Entró en él y encontró los lienzos solos. He entered and only found the clothing there. Y volvió a casa maravillado de las cosas que habían And he sucedido. returned home astonished about the things that had occurred. Aquellas mujeres Those women fueron los primeros testigos de la resurrección de Cristo. were the first witnesses of Christ's resurrection. Ellas habían hallado la piedra quitada. They had found the stone removed. Amado, esa piedra fue quitada no por causa de Jesús. Beloved, that stone was removed not because of Jesus. Esa piedra no fue quitada para que Jesús saliera. That stone was not removed so that Jesus would be able Esa to come piedra out. fue quitada a causa de los primeros testigos que habrían de ir. Though that stone was removed because of the first witnesses that were going to be seen. Era necesario que estos primeros testigos pudieran entrar y vieran la verdad. It was necessary for these first witnesses to be able to enter and see the truth. Era necesario que estos testigos entraran para que hicieran el descubrimiento más grande de la historia. It was necessary for these witnesses to enter and behold the greatest miracle of all of history. Era necesario que estos testigos entraran para que pudieran testificar que Jesús había It was resucitado. necessary for these witnesses to enter and witness that truly Jesus Christ had resurrected. Era necesario que estos testigos entraran para que diese por testimonio que verdaderamente Jesús sí era el Hijo de Dios. It was necessary for these witnesses to enter and behold that truly Jesus was the Son of Era God. necesario que estos testigos entraran y vieran la verdad para que entendiésemos que Dios el Padre había aceptado el sacrificio del Hijo para la salvación de la humanidad. It was necessary for these witnesses to enter and behold that truly God the Father had accepted the sacrifice of Jesus Christ for the salvation of all of humanity. El diablo no pudo destruirlo, The devil could not destroy him, pero a través de toda la historia but throughout all of history, ha tratado de hacerle creer a muchos que todavía está muerto en una cruz. he has tried to make many believe that he is still dead in a cross. Amado, pero la resurrección de Jesucristo But beloved, the resurrection of es Jesus un hecho Christ histórico y aceptado. is a historical event and it has been Hasta accepted. hoy nadie ha podido probar lo contrario. Until this day, no one has been able to prove the contrary. Si en aquellos tiempos If in those sus days, enemigos hubieran robado su cuerpo, his enemies had stolen his body, lo hubieran podido mostrar para callar a los discípulos. they would have been able to show it just to shut the disciples up. Si en aquellos tiempos If in those days, los discípulos hubieran robado su cuerpo, como se dijo, if the disciples had stolen his body as it was said, esos discípulos nunca hubieran estado dispuestos a morir por una mentira. those disciples would have never been willing to die for a lie. Entonces yo quiero decirle que Jesucristo ha So I resucitado. want to tell you that Jesus Christ has resurrected. Primero lo vieron las mujeres, The women saw him first. después Pedro solo. Afterwards, Peter by Ese himself. mismo día, dice la palabra de Dios, And the word of God says that that same day, Jesús aparece a dos discípulos que van camino a Emaús. Jesus appeared to the disciples that were on their way to Y Emmaus. enseguidamente estos regresaron a And Jerusalén, immediately they returned to Jerusalem, donde estaban los apóstoles reunidos, where the apostles had been menos together, Tomás, except Thomas, con muchos otros discípulos que habían ido a reunirse con ellos. with many other disciples that had gone to meet with them. Yo quiero que entremos en la historia. I would like us to go into the story. Estamos hablando de hombres y mujeres comunes, así como nosotros. We're speaking about common men and women just like De us, carne y hueso, made sangre. of flesh and blood. Imagínense aquel lugar donde estaban reunidos. Imagine the place where they had been reunited. ¿Cómo estaría el corazón de cada uno de ellos? How was their heart, each one of them?
Muchas cosas habían pasado en esa última semana. Many things had occurred in that last week. Demasiado habían pasado en los últimos 3 días. Too much had occurred in the last 3 days. Ellos habían estado atemorizados, They had been afraid, angustiados, in anguish, temerosos, afraid, sin esperanza. without hope. Y ahora de repente unos comentarios de unas apariciones de Jesús. And now suddenly they hear comments about the appearances of Jesus Y Christ. ahora de repente unos comentarios de que Jesús había resucitado. And they had started hearing comments that Jesus had resurrected. Hasta Pedro lo estaba testificando. Even Peter was testifying about it. Cuando allí mismo de repente le llegan los discípulos de And then Emaús. all of a sudden they see that the disciples arrive again. Y cuando los discípulos de Emaús llegan, And when the disciples from Emmaus come back, los reciben diciéndole simplemente: verdaderamente el Señor ha resucitado. and they simply receive and say, truly the Lord has resurrected. Amado, este es un testimonio inmortal. Brothers, this is an immortal witness. El testimonio inmortal de las Escrituras que Jesucristo ha resucitado. The immortal witness of scriptures is that Jesus Christ has resurrected. Cuando le dicen a estos dos discípulos que Jesús ha resucitado, When they tell these 2 disciples that Jesus has resurrected, imagínense el corazón de estos dos que acaban de tener su experiencia. Al escucharlo no pudieron contenerse para contar ahora la suya propia. imagine the heart of these 2 men when they had had their own experience. They couldn't wait until they would share their own experience. ¿Usted se acuerda cuando usted se convirtió? Do you remember when you were converted? Cuando tú te convertiste, simplemente Cristo resucitó en tu corazón. When you converted, simply Jesus resurrected in your heart. Tú antes habías creído en un Cristo muerto. Before you had believed in a dead Christ. Tú solamente habías creído en un Cristo histórico. You can only believe in a historical No te Christ. atrevías a decir lo contrario por la mente religiosa. You wouldn't dare say the contrary because of your Pero no religious habías mentality. tenido una experiencia con el Cristo But resucitado. you had not had an experience with the No resurrected podías Christ. tener una experiencia You- con el Cristo resucitado. You could not have an experience with the resurrected Porque Christ. estábamos muertos en delitos y pecados. Because we were dead in our sins and trespasses. Pero cuando Cristo te dio vida But when Christ y gave you life resucitaste con Él and you were y resurrected tuviste tu descubrimiento personal de with su him, resurrección. and you made your personal discovery of his ¿Qué resurrection, pasaba cuando otro venía a testificarte lo mismo? what happened when someone else would come and give you their own testimony of what had happened to them? ¿Qué sucedía dentro de ti cuando otro venía a testificar de la resurrección de Cristo en su corazón? What happened when someone else came to you and they came to testify of the resurrection of Christ in their own heart? ¿No se levantaba en ti el poder de la resurrección de Cristo también? Did the power of Christ's resurrection also arise in your heart? ¿No te impacientabas para tú también hablar de tu experiencia? Were you becoming impatient for you yourself speak about ¿No your te own experience? regocijabas en tu espíritu por compartir también tu experiencia? Didn't you get excited just to share your own experience as well? Todos pararon cuando escucharon el testimonio de Simón Pedro. And these 2 men, when they heard the testimony of Peter, Ellos Simon, también se les enardeció el corazón y comenzaron a contar el suyo. their heart also became ablaze and they became to witness their own. Y le comenzaron a relatar cómo Jesús se había caminado con ellos y ellos no lo habían conocido. And they had started telling them how Jesus had walked with them and they had not recognized Les him. comenzaron a relatar cómo le estaban contando a Jesús que ellos estaban They tristes. started telling them how they had told Jesus they had been Que sad. ellos estaban tristes porque un Jesús nazareno, They had been sad because Jesus, a Nazarene, que era un varón profeta, who was a prophet, y que era poderoso en palabras y obras delante de Dios y delante del that was pueblo, powerful in words and in deeds before God and before the people, había sido sentenciado a muerte por los principales y por los gobernantes. had been sentenced to death by the leaders and the governors. Lo habían crucificado. They had crucified him. Y ya este era el tercer día de todos estos acontecimientos. And this had been the 3rd day of all these events. Y ellos le habían dicho, y nosotros pensábamos que él era el que venía a redimir a Israel. And they told him, we had thought that he was the one that was going to come and redeem Israel. Estos hombres, hermanos, These men, estos brothers dos and sisters, discípulos, these 2 disciples habían tomado las escrituras had taken the scriptures
y las declaraciones, las predicciones que Jesús mismo le había hecho, and the declarations and the prophecies that Jesus Christ himself had told las them. habían tomado de una manera simbólica o espiritual. They had understood them as a symbolic or spiritual thing. A ellos les era más fácil aceptar un profeta crucificado It was easier for them to accept a crucified prophet que un Señor resucitado. than a resurrected Lord. Y estos hombres tampoco estaban dispuestos a creer el testimonio de las mujeres. And these men weren't willing either to believe the witness of the women. Pues ellos le habían dicho a Jesús, aunque estamos asombrados porque hay unas mujeres por ahí que dicen And because they had told Jesus that, and we're astonished because there are women around here que that fueron are al saying sepulcro y no hallaron su cuerpo, that they had gone to the tomb and they did not find his body. que tuvieron visiones de ángeles y que le habían dicho que él vive. And they had had visions and saw angels that had told them that he was alive. Estos discípulos no habían creído, These disciples had not believed. ellos no habían entendido. They had not understood. Pero algo había cuando Jesús les hablaba. But there was something when Jesus spoke with them. Algo había porque ellos quisieron escuchar más. There was something because they wanted to hear some more. Ellos querían conocer la verdad. They wanted to know the truth. Ellos siguen su relato They were telling their y story le dicen, le comentan cómo Jesús les había dicho and they were commenting what Jesus had told que era them. necesario que el Cristo padeciese estas That it was cosas. necessary for the Christ to undergo these things. Y continúan diciendo, ¿y cómo? And they continued saying, but how? Nos abrió las escrituras In the which way he desde la ley de Moisés He opened the scriptures hasta los to us, profetas, from the law of Moses up to the prophets, declarándonos todo lo que se decía de él. declaring to us everything that was said about him. Cuando Jesús les hablaba, When Jesus spoke to them, algo ocurría en el corazón de ellos. something happened in their hearts. Ellos estaban ávidos, querían la verdad. They were hungry. They wanted the truth. Habían escuchado comentarios, They had heard comments. habían escuchado algunos testimonios, They had heard all pero ellos querían la the verdad. testimonies, but they wanted the truth. Y habiendo llegado ya a la aldea donde iban, And as they approached the village that they ellos were están, heading ellos towards, están relatando esto al grupo. they were telling the group Dicen, about these llegamos a la things. aldea. We got to the village. Le obligamos a comer con nosotros, a que se quedase. and we made him stay with us. And La eat with palabra us. obligar a Jesús a quedarse significa que le insistieron. The word we made Jesus stay with us means that they were Cenó con persistent. nosotros, cenó con He nosotros. dined with us. Pero cuando nos sentamos But when we sat y él tomó el pan, and he took the bread. tomó el pan y lo partió. He took the bread Perdón, and pero he tomó el broke pan it. y lo bendijo. First he took the bread and he blessed Y it. lo partió y nos dio. And he broke it and he gave it unto En us. ese momento In that moment, se abrieron nuestros ojos. our eyes were Es open. él. It was him. Era Jesús. He is Ha Jesus. resucitado. He has Pero resurrected. en el instante At that desapareció de nuestra vista. He disappeared from our sight. Y entendimos algo. And we understood something. ¿Por qué ardía nuestro corazón cuando él nos hablaba? It was why our heart was ablaze Y nos when- declaraba as las he spoke escrituras. to us and he told us about the scriptures. ¿Cuántos cuando escuchan la palabra de Dios no sienten cómo le arde el corazón? How many of us, when we Cómo hay hear un the word of ardor God, dentro de tu interior. Dice la palabra de Dios the word of God que aún says hablando ellos estas cosas, that even while they were speaking these things, de repente Jesús se aparece en medio de ellos suddenly Jesus appears in their midst. y le And he dice, tells them, paz a vosotros. peace be unto you. Cuando Jesús aparece en la vida de un hombre, When Jesus appears to the cuando life of a Jesús man, aparece en la vida de una mujer, when Jesus shows up in the life of a woman, lo primero que tú recibes es paz. the first thing you receive is peace. Lo primero que tú recibes es paz. The first thing you receive is peace. ¿Sabes por qué, amado? Do you know why, Porque has beloved? sido reconciliado con Dios. Because you have been Porque has sido reconciled justificado. with God. You Porque have tus been pecados te han sido quitados. justified. Te han sido lavados. Your sins have Lo been que te removed, separaba de have Dios been washed. era el pecado. What separated you Y al from ser God quitado, was sin. viene la paz. And as it is removed, El libro de Romanos peace dice, comes to you. And afterwards it says, Justificados pues, justified por la fe therefore, tenemos paz para con Dios. by faith we Por have medio de Jesucristo. peace with Paz a God vosotros. through Jesus Christ. Peace be Jesús quiere unto probarle you. con su presencia que Él ha resucitado.
Jesus wanted to prove to them with his presence that he had truly resurrected. Estas palabras, paz a vosotros. These words, peace be unto you. Jesús se le está diciendo a unos hombres Jesus is telling this to a group of men que hace unos 3 días that just 3 days before lo habían abandonado. had abandoned him. Que hace unos 3 días lo habían dejado morir solo. That just 3 days before had left him to die Habían alone. violado todas sus promesas de seguirle. They had broken all their promises to follow. Habían roto sus votos They de morir si era necesario por la fe. had broken all the vows that they had made to die if it were necessary for the faith. Uno de ellos hasta lo negó 3 veces. One of them even went as far as denying him 3 times. Todos se habían portado como desleales y cobardes. All of them had behaved as unloyal and cowardly. Y Jesús ahora en medio de ellos le dice, paz a vosotros. And now Jesus in their midst tells them, peace be unto you. Jesús le dice paz Jesus tells them para que ellos peace, entendieran que no venía a acusarlos, so they would understand that he did not come to accuse sino them. que los había perdonado. Instead, he had forgiven them. Jesús le estaba mostrando el amor que sobrepasa todo entendimiento. Jesus was showing them the love that is beyond all understanding. Aquellos hombres no estaban apercibidos para ver a Jesús de repente. These men weren't ready to see Jesus all of a sudden. Ellos no percibieron su llegada. They did not perceive his arrival. Las puertas estaban The cerradas. doors were shut. Ellos estaban todavía en su confusión y en sus discusiones. They were still in their Si confusion será and verdad, si no arguments. será verdad, si habrá resucitado, si no habrá resucitado. Is it true? Is it not true? Did he resurrect? Did he not? Y de repente el Señor, And suddenly, ¿acaso no te pasó a ti un día así? didn't something like that happen to you one Quizá en day? el momento más oscuro de tu vida, Maybe in the darkest cuando tú moment menos of lo your life, esperabas, least expected apareció it. Jesús. Jesus showed Cuando up. tú no lo When you percibías, did not perceive cuando tú him. menos When pensabas, you least thought cuando about tú jamás lo hubieras creído, When you never llegó imagined Jesucristo a Jesus tu vida Christ arrived sin tú buscarlo, to your sin life tú without llamarlo. you searching Tu for vida him, estaba calling desordenada. him. Aleluya. Aleluya. Y Cristo llegó a ti. De repente apareció And suddenly he showed up. y te dijo paz. And he told you Y peace. tu vida toda cambió. And Y all of nunca your volviste a ser igual. changed and Nunca you never volviste the a ser same. el mismo. You never were the Jesús same. había aparecido en tu vida. Jesus had appeared in your life. Aleluya. 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 Hallelujah. Dice la palabra de Dios The word of God says que ellos estaban espantados y turbados. that they were scared and startled. Tan espantados y turbados que creían que veían un espíritu. They were so scared that they thought that they were seeing a ghost. Sabe, muchas veces las turbaciones de nuestro corazón Many times, you know that when our heart is going through tribulations, dependen de los pensamientos que tengamos. that depends on the thoughts that we're having. Ellos pensaban que veían espíritu They thought they were seeing a ghost, y se turbaron. and they were confused. Pensaban que veían un espíritu They thought it was a ghost, y era Jesús and it resucitado. was Jesus resurrected. Y Jesús le dijo, And Jesus told them, ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? why are you confused and you have these and these thoughts come to your heart? Mira mis manos y mis pies, Look at my que yo mismo hands soy. and my feet, it is me. Dice, palpad y ved Touch and see que un espíritu no tiene carne y hueso como veis que yo that tengo. a ghost does not have a flesh and bone as I have. Jesús ahora le va a apelar a los sentidos corporales. And now Jesus is going to appeal to their physical senses. Le voy a explicar por qué. I'm going to explain why. Todavía estos hombres no habían entendido. These men still had not understood. Jesús acababa de resucitar. Jesus had just resurrected. Hasta este momento estos hombres podían venir ahora a nacer de nuevo por Jesús hecho espíritu vivificante. It was not until this moment that these men would be able to be born again, because Jesus Christ was made Inclusive todavía no habían recibido el bautismo del Espíritu a Santo. life-giving spirit, and they had not even received the baptism of the Holy Entonces Spirit Dios yet. el Señor va a venir para contarle que ellos entiendan y crean
The Lord is going to come to them and speak to them so that they would believe and understand. Jesús quería que estos hombres tuvieran seguros Jesus wanted these men to be de su resurrección, assured of his porque resurrection. ellos eran los primeros que iban a testificar al mundo. Because they were going to be the first to give witness to the Y world. le dicen, tóqueme. And he said, touch me Y miren que soy yo. and see that Este it es is mi I. cuerpo. This is my body. Real. It's real. Es diferente. It is different. Puedo traspasar las puertas. I can go through doors. Este cuerpo es celestial ahora. But because this De la body is dimensión espiritual. heavenly, is a heavenly Las body. limitaciones físicas no lo detienen. And the physical manifestations Pero cannot soy hold yo. me back, but it's me. Aleluya. Aleluya. Dice la palabra de Dios The word of God says que era tanto el gozo that their joy was so que todavía great, no podían they creerlo. couldn't still believe it. Amado, no era que ellos menospreciaran la evidencia que el Señor le daba. It wasn't that they were taking for granted the evidence that the Lord was showing them. Era que esos hombres habían sufrido las más terribles emociones. It was that these men had gone through the most horrible emotions. Se habían ido de un extremo al otro. They had gone from one extreme to the other. Desde la más profunda tristeza, From the deepest desesperación, sadness and desperation, desesperanza, frustración, lack of hope, temor, frustration, al otro extremo, fear to the other extreme. de un gozo que incomparable que los embargaba. Of a joy that could not be compared to anything else, and it was involving Este cambio drástico en sus this emociones drastic change in their emotions. los asombraba, Startled los them. confundía. They was No podían confusing them. entender. They could Les not impedían que understand. ellos pudieran realmente It was stopping them creer. from really, truly. Era demasiado. It was too much. ¿Usted alguna vez ha pedido algo al Señor? Have you ever Pero que asked, lo ha pedido y lo ha pedido. have you ever asked something and Y el día que te lo continuously to the Lord, concede, and the day es tan grande tu gozo and the day he actually gives que it se to te you, dificulta your creerlo. joy is so great that it's Amén. hard for you to Hasta te even believe parece it. mentira. No puedes ni creerlo de lo bueno. They couldn't even believe it because it was so good. Les dije que ellos eran hombres como nosotros, comunes. And I told you before, there were men and women just like us, common people. Entonces Jesús And then Jesus le dice, ¿tenéis algo de comer? told, do you have anything around here to eat? Dice la palabra de Dios que le dieron un pedazo de pez asado y un panal. And the word of God says that they gave him a piece of broiled fish and honey. Y comió frente a ellos And he ate before them. para que ellos vieran So they could que see tenía cuerpo, podía comer. that he had a body and he could really eat. Entonces les comienza a recordar. So he started to remind them. Esto fue lo que os hablé cuando estaba aún con vosotros. This was what I spoke to you when I was with you. Que era necesario That it was que se necessary. cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en Moisés, los profetas y los That salmos. everything that was written about me in Moses, the prophets, and the Psalms would come to pass. Les muestra aquí las tres grandes divisiones He is showing them the three great que los subdivisions. judíos dividían el Antiguo The Testamento. way that the Jews would divide the Old Testament. Además, Jesús mismo, o sea, cuando él dice, esto era lo que yo le decía a ustedes, Furthermore, when estando Jesus aún con vosotros, reminded them that this is what I would tell you when I was still with you, está apuntando a su muerte y resurrección. he is pointing at his death and resurrection. O sea, lo que está aconteciendo, In other words, what is lo que está happening, sucediendo. what is Dice, happening, esto es lo que yo le decía. this is what I Cuando would estaba tell you, con ustedes. what I would tell you about Esto when I era. was with you. This was it. Que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí. That it was necessary that everything that was written about me come to pass. ¿Entendemos? Are we Todo lo que estaba understanding? escrito de mí. Everything that was En la written ley, los about me salmos, los profetas y los in salmos. the law, the prophets, and the Psalms. Pero aún Jesús mismo But even Jesus les había anunciado su muerte y resurrección. himself had announced his death and resurrection Un to them. hecho concreto que sucedió tal como fue anunciado. A concrete and true event that happened exactly just as it had been announced. Entonces no tenían por qué asombrarse. So they had no reason to be astonished. Pero todavía Jesús ahora But even now, Jesus les va a abrir ahora el is entendimiento. going to open their Les va a understanding. abrir los ojos ahora a las escrituras. He's going to open their eyes to scriptures. Y le dice, porque así está escrito, And he told them because it was written so, que el Cristo
padeciese, fuese crucificado that the Christ suffer and be crucified y resucitase al tercer día de entre los muertos. and resurrect on the third day from the dead. Y en su nombre predicasen el arrepentimiento y el perdón de los pecados And in his name, repentance from sin be preached. a todas las Forgiveness of naciones. sin to all the nations. Y vosotros sois And you will be. testigos. Jesús les abre ahora el entendimiento. Jesus now opens their Ahora understanding. ellos van a entender Now they're going to understand que era that it necesario was que el necessary Cristo fuese crucificado. that the Christ be crucified. ¿Sabe por qué era necesario Do que you know fuera why crucificado? it was necessary Póngale that he atención. were crucified? Pay attention. Porque era allí en la cruz del Calvario. Because it was going to be there in the cross Era of allí en el Calvary, Gólgota, allí, there in Golgotha. donde Jesús iba a librar la gran batalla contra el diablo y sus It demonios. was there that Jesus was going to fight the great battle with the devil and his demons. Fue allí en la cruz del Calvario It was there in the cross of Calvary donde Él despojó de todos sus poderes a todas las potestades. where he took all the power away from all the Donde Él spiritual despojó de powers, todos los poderes satánicos del mundo. all satanic powers of the world. Fue allí donde Él los exhibió públicamente venciendo sobre ellos. It was there that he showed them publicly and he had victory over them. Dice la palabra de Dios The word of God que Él says venció a los principados y potestades. that he conquered the Que principalities venció sobre and ellos powers. y los exhibió públicamente He en la had cruz. victory over them and he showed them publicly in the cross. Ahora escuche esto, la palabra despojar. Now listen to this. He took away from. La palabra despojar The word he took away significa apropiarse de las cosas de otro. Means to take property of things that belong to someone else. Cuando dos reyes se iban a la guerra, When two dos kings naciones, went out to war, or two nations went out escuche, to war, el listen, que vencía he that conquered se apropiaba, would take, o sea, el rey vencido in other words, the king that had been venía a conquered, ser esclavo del vencedor. the king that had been conquered would become the slave of he that had conquered. Y él y todas sus posesiones And he and all of his possessions pasaban a ser ahora posesiones del vencedor. would come to be the property of the conqueror. ¿Entendemos? Do we- El are we vencedor understanding? lo despojaba de todas sus posesiones. The one that had the victory would take away all his possessions. Ahora escuche, Now listen, en la cruz del Calvario, in the cross of Calvary, Jesús despojó al diablo de todos sus poderes. Jesus took away all the powers from the devil. Jesús venció a Satanás. Jesus conquered Satan. Venció el poder del pecado. He conquered over the power of sin. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. He was tempted in all things but without Una sin. de las armas del diablo era el poder del pecado, One of the weapons of the devil was the power of sin. con lo que obligaba a los hombres y mujeres a ser esclavos del And pecado. he would make men and women slaves of sin. Los llevaba a esclavitud a hacer lo que él quisiera. He would take them in slavery to do what he wanted them to do. Cuando él quiso tratar eso con Jesús, But when he tried to do this with Jesus, Jesús fue más fuerte. Jesus was stronger. Lo venció. He conquered Lo him. venció He y defeated lo him. despojó de ese He poder. defeated him and he took Entendemos. the power away from Entendemos him. Are we ahora. understanding now? Amén. Amen. Le falta ahora otro poder. And now one more power is Jesús tenía que morir. Jesus had to die. Tenía que pagar el castigo de nuestro pecado. He had to pay for the punishment of our Y sins. Jesús murió And Jesus físicamente. died physically. Pero al tercer día, But on the third day, el otro poder del diablo, the other power that era la the muerte. devil had, which was death, ¿sabe? Porque él demandaba la muerte de los hombres. because he would demand the death of men. Él demandaba que los hombres tenían que vivir separados de Dios. He was demanding that men had to live in separation from God, Porque él conocía la ley. because he knew the law. Y él sabía que la ley decía que la paga del pecado es And muerte. he knew that the law said that the wages of sin is death. Y él sabía que él había hecho pecar a todos los And hombres. he knew that he made
had made all men sin. Y todos los hombres habían venido a ser sus esclavos. And all men had become to be his slaves. ¿Cuántas veces hiciste cosas que no querías, pero el pecado te dominaba? How many times didn't you do certain things that you didn't want to control you? ¿Cuántas veces quisiste cambiar, pero nunca pudiste con tus fuerzas? How many times did you want to change, but you were never able to do it with your own Porque strength? había un poder en ti que te dominaba. Because there was a power in you that Pero ese dominated poder you. Cristo la venció But Christ y lo that desarmó power. He defeated that al power tercer and día. he took away his Después de power. morir, On the third day, vence la muerte. After Se dying, levanta glorioso. he defeated death Aleluya. and he rose up Vencedor. conqueror, Vencedor. conqueror. Y le quita al diablo también ese otro poder. And he took Le away arranca el cetro que tenía en all la the mano. power that the devil had. Él He took reinaba away con estos the dos poderes. staff that the devil had. Y Jesús He le reigned arrebata el those powers. cetro real. And Jesus El took cetro away que él quería his holy tener staff. para siempre. The staff that he wanted to have forever. Cristo se lo arrebata. Christ Y le took it dice away from ahora, him. And he said, ahora, now, en el now, cielo in- y en la tierra, yo soy el I rey. am the king Aleluya, of heaven and on earth. aleluya, Hallelujah. aleluya. Venció a Satanás, venció defeated las Satan. tinieblas, He venció a los demonios, le defeated quitó el the cetro, demons, lo despojó took de it sus away, poderes he took y lo away his despojó power. también de And he- todos aquellos hombres y mujeres que han creído And he took en away su all muerte y those resurrección. men and women that have believed Aleluya. in his name. Hallelujah. Oh, bendito sea Dios. Yo quiero decirte en esta tarde, Blessed be the Lord. escucha, hombre, Listen, ningún pecado puede dominarte. no sin can dominate you. Tú sabes cuándo tú vas a ser libre de Do eso. you know when you're going to be Tú free sabes from that? cuándo ese pecado no va a tener poder en ti. Do you know when that sin will no longer have power over you? Cuando tú creas When you believe que Jesucristo venció. that Jesus Christ conquered. Cuando tú creas When you believe que el diablo no tiene that the devil does not have potestad en ti. power over you. Todo pecado viene del diablo. All sin comes from the devil. Del tamaño que sea, no me importa. No, I don't care what size it is. Or Cuando tú lo creas, when you, se hace eficaz, how to say it, se produce en ti, it will be quedas produced in you. libre. Y It will cuando become tú lo veas efficacious. venir, And you'll be free. te dice, te equivocaste, tú no tienes poder And when you en see mí. it come, you say, you're mistaken. You have no power over Aleluya. him. Hallelujah. ¿Sabes que la palabra Do you know that the word solamente germina en ti will only grow in you cuando tú lo crees? when you believe it? Sea la que te susurra el diablo, Be that what the devil just tells you in your ear, whispers in your ear. o sea la que te susurre Dios. Or be that what the God whispers to you. Si el diablo te habla If the devil speaks y to te you dice que tú nunca vas a poder, and tells you that you will never be y able te to, dice que tú siempre vas a caer, and tells you that you will always y fall, tú lo crees, and if you believe that, tú nunca vas a poder. you will never be able. Porque al tú recibirla, Because if you receive that, la palabra cayó, la semilla de esa palabra cayó en tierra fértil as you receive it, the seed of that word fell in fertile y ground produjo el fruto que ella vino a dar. and produces the fruit that it was designed to give. Amén. Amen. Pero cuando Dios te dice, But when God tells you, tú eres más que vencedor you are more than conqueror por medio de aquel que te amó. because of He who loved you. Cuando la palabra de Dios te dice, When the Word of God tells you, tú eres una nueva you criatura. are a new Tú eres creature. una nueva You are a creación. new creation. Desde el día que recibiste a Cristo, From the very su sangre day te limpió. you received Christ, Ya tú His no blood tienes washed you. pasado. You no longer have Todos a esos, past. todos esos pecados ya fueron borrados. All those sins Como were si erased, nunca hubiesen sido. as if they had Cuando never tú lo occurred. crees, When you believe, también produce el fruto that de la seed palabra que vino. También germinó. will produce fruit. Vamos a creer el decreto de Dios o el decreto del diablo. Whose news are we going to believe? The news El of the que devil or está the en news of God? Cristo, nueva criatura es. He who is in Las Christ. cosas viejas ya pasaron, ahora todas son
hechas nuevas. He who is in Christ is a new creature. All those things have passed, and now Aleluya. all new things come to pass. El que no ha nacido de nuevo He who has not been born again, está todavía en Adán con su pecado. he's still in his sin. Pero el que vino a Cristo, But that comes el to que Christ, está en he who Cristo, is in Christ. aleluya, Hallelujah. el que está en He who Cristo, is in Christ nueva criatura es. is a new creation. Aleluya. Amados, la iglesia tiene que creerle a su Dios. Beloved, the church has to believe its God. Y le dice que se predique en mi nombre And it says that in my name be it arrepentimiento y preached perdón de pecados. repentance and forgiveness of sin. Dice, como quien dice, en mi autoridad. And he said, and it's like saying, in my authority. Jesucristo nos ha dado su autoridad. Jesus Christ has given us his authority. Cuando me paro a decir esto, todo esto que les digo, When I stop and say all these things that I'm telling you, no hablo de mí misma. when I stand up to say these things, I'm not speaking on my own Entonces, behalf. no hablo en mi autoridad. I'm not speaking in my own authority. Yo no tengo ninguna. I have none. Yo hablo en la autoridad del que habló. I am speaking in the La authority única of he that spoke. autoridad, The only escuchen, authority. la Listen, única autoridad the only authority que el cielo that reconoce heaven es la recognizes autoridad de su palabra. is the authority Jesucristo, of his word. el verbo Jesus encarnado, la palabra viva. The living word. Aleluya. Hallelujah. Es la única autoridad reconocida por Dios. He is the only authority recognized Su by palabra. God. His word. Su palabra. His word. Su palabra. His word. Señor nos abre el entendimiento The Lord opens our a su understanding palabra. to his word. No para que nos hagamos tan sabios que nos propasemos de su palabra. Not that we become so wise that we go beyond his word. Dios nos abre el entendimiento God opens our a su palabra understanding to his word para que seamos más sabios en lo que está escrito. so that we will become more wise in those things that have been written. Y dijo que en su nombre se predicase que And he arrepentimiento. said that in his name, Solamente hay perdón. repentance. Solamente hay perdón There's only forgiveness si hay arrepentimiento. if there is repentance. Aleluya. Que Hallelujah. es necesario It is que el necessary hombre cambie de mente. that the man- Que el hombre tome decisión men have a change de of volverse a mind Dios. and make a decision. Es and necesario obey God. It is un cambio necessary. radical A radical en la change is vida del necessary hombre. in the life Es of man. necesario It is un nuevo necessary. nacimiento A new birth. en Cristo. Christ. Solamente Only lo único the que only necesitas thing you need es arrepentimiento. is repentance. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. ¿Sabe cuando el Señor manda a predicar estas cosas? When the Lord orders us, Lo commands us to único, preach these lo things, único que está mandando es a predicar el evangelio. the only thing He's commanding us to preach is the gospel. Porque la muerte y resurrección de Cristo es el fundamento del evangelio. Because the death and resurrection of Jesus Christ is the foundation of the gospel. El privilegio del perdón se obtiene únicamente por el The arrepentimiento, privilege of forgiveness can only be attained through repentance. ofrecido en el evangelio. It is offered through the gospel. Y le dijo, en todas las naciones, He said to all al mundo nations, entero. to the whole ¿Saben world. los profetas del Antiguo Testamento? Do you know the prophets of the Old Testament Predicaban arrepentimiento y remisión a los judíos. preached repentance and remission of sin to the Jews? Pero los apóstoles, y But su the- posteridad y a todos, But the apostles, all of them later tenemos que on, predicarle al mundo entero. we have to preach to the entire Amén. world. Al mundo entero. To the entire world. A ellos les dijo, He a ellos les dijo, told them, comenzando por Jerusalén. starting off at Jerusalem, Comenzando por Jerusalén porque está escrito, starting in Jerusalem because it is written, de Sión saldrá la ley the law will come out from Zion, y de Jerusalén la palabra de Jehová. and from Jerusalem the word of the Lord. Tenía que ser de Jerusalén primero, It had to come from Jerusalem first, porque los hechos de la salvación, la muerte y resurrección de Cristo, because the events of salvation, the death and resurrection of Jesus Christ acontecieron en Jerusalén.
occurred in Jerusalem. Entonces tenía que testificarse allí primero. Therefore, it had to be witnessed there first. Primero en Jerusalén, First in Jerusalem. para enseñarnos a nosotros el perdonar a los enemigos. To teach us forgiveness to our enemies. Porque el ejemplo de la gracia del evangelio tenía que ser dado primero a Jerusalén. Because the example of grace and the gospel had to be shown to Jerusalem first. A Jerusalén que mataba a los profetas Jerusalem that killed the prophets y apedreaba a los que eran and enviados. stoned those that were sent to it. Amén. Amen. Amados, Beloved. y la poderosa luz del glorioso evangelio de Cristo And the powerful light of the glorious gospel of Christ resplandeció de tal manera el primer día was shining in such a way on that first day que 3,000 se convirtieron en la primera vez, that 3,000 converted the very first time. únicamente con la ayuda del Espíritu Santo. That was only with the aid of the Holy Spirit. Únicamente con la ayuda. Only with the ¿De aid quién? of whom? ¿De quién? Of whom? Del Espíritu Santo. Of the Holy Spirit. Diga, del Espíritu Santo. Say it, of Lo the que necesitamos Holy Spirit. para predicar el Evangelio es el poder need to del preach Espíritu the Santo. gospel is the Por eso power les dijo: of the Holy quedaos en Spirit. Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder de lo alto. That's why- Enviaré la promesa de mi Padre. That's why Aleluya. he told them, you must go to Jerusalem and wait until you be clothed with power from on high, as the promise from my Father is delivered unto you. Amado, el reino de los cielos es de los cielos. Beloved, the kingdom of heaven is heavenly Porque proviene del cielo. because it comes from heaven. Su rey viene del cielo. Its king Su comes from heaven. gobierno viene del Its cielo. government comes from heaven. Su poder viene del cielo. Its power comes from Y heaven. para nosotros hacer la obra de Cristo, And for us, the work of Christ, extender el reino de Dios, it is for us, it's the work of Christ necesitamos ser revestidos to be able to del extend poder del the Espíritu kingdom of Santo. God. We have Póngase to de be pie. clothed by the power of the Holy Spirit. Stand up. Mi consejo desde ahora y para siempre y toda mi vida, desde un principio, desde que me convertí al Señor, My advice from now and forever, and it was from the very beginning when I converted to the Lord, es: créale a Dios. is believe God. Y no me digan amén, que el problema de la iglesia es que no le cree. And don't tell me just say amen, because the problem with the church is that it doesn't believe him. Es muy fácil decir amén, It is very easy to say pero es en la amen vivencia. without Cuando viene la prueba, when the trials come, cuando el infierno se when levanta, testing and the hell itself ahí rises es donde vamos a decidir a quién vamos a creer. up. That's when we have to believe that's when we have to manifest who we're going to believe. Decide who we're going to believe. Yo sé que aquí hay personas hoy I know that there are people here que today necesitaban saber that needed to know que Jesús había vencido el poder del pecado, that Jesus had defeated the power of sin. que Cristo te ha libertado. That Jesus had Y yo has te repito freed que you. solo tienes que creerlo. He has made you Si free. tú lo crees en tu All you corazón, have to do is believe it. If you believe it in your heart, tú vas a sentir la liberación. you will feel that Vas a liberation. sentir la liberación. You will feel the liberation, deliverance. Y viene temor a tu corazón. You will feel deliverance, and Y tienes fear. una batalla de dudas en tu And there will corazón. be fear coming to your heart, and you will have a battle of doubts in your Te heart. forzas en querer creer. And you make an effort to want to believe. Estás peleando por querer creer. And you're fighting just to want to believe. Pero no es cuestión de tu mente. But it's not a matter of your Es mind. cosa de quién lo It dice. is a matter of who said it. Escucha, lo dice Dios. Listen, God himself said it. Lo dice el Señor. The Lord said it. Si confesares con tu boca If you confess with your mouth y creyeres en tu and you corazón believe in your heart que Jesús fue levantado entre los that muertos, Jesus was raised from the dead, serás salvo. you will be saved. Mire, amado, cada día que pasa es un día menos. Beloved, each day that passes is one day No less. es un día más, es un It's día not, menos. it's not one day more, it's Está one day llegando el less. momento de ponernos a cuentas con Dios. The moment to come before the Lord is arriving. Porque Dios no va a dar por inocente al culpable. Because the Lord is not going to Dios no puede ser burlado por nadie. Guilty. The Lord cannot be Ningún fooled. hombre se burlará de Dios y quedará riendo. Anyone, no man will make a fool out of God and Nuestro still, Dios es bueno, sí.
Our God is good. Yes, He is. Pero es grande y es temible. He is a fearful. Y los hombres tienen que comenzarle a temer a Dios. And men have to begin to fear God. Porque Él es santo. Because He is holy. Es justo. He is righteous. Y no va a dejar que ningún hombre lo burle. And He will not allow any man or woman to make a fool of Him. Llega el día The day is arriving que Él dará cuenta con los burladores, that the Lord will con los hipócritas y mentirosos. face those that want to Este es el día. the hypocrites and the Es la hora liars. de salvación, amado. This is the day, this is the hour of salvation. Aleluya. La gracia de Dios The grace of God se manifiesta en un hombre o en una mujer. will become manifest in a man or a woman. ¿Sabe cuándo? Do you know when? Cuando el Espíritu Santo da convicción. When the Holy Spirit gives conviction. Cuando el Espíritu Santo da convicción a tu corazón When the Spirit of God gives y conviction te to your trae al heart altar. and brings you to Esa the es la altar. bendita gracia de Dios. That is the blessed grace of God. No viniste porque eres bueno, no hay nada bueno en ti. You did not come because you're good. There is Vienes nothing good porque in Él es bueno you. You come y here tiene de because ti misericordia He is y good. quiere lavarte y quiere libertarte y quiere salvarte y quiere He levantarte. wants to love you and free you. Aleluya. And raise ¿Sabe you. por qué? Porque para eso murió Jesucristo. You know why? Él no murió en vano, amado. The reason why Aleluya, Jesus sino que died, dio su vida en rescate de muchos. He did not die in vain, but He gave His own life for the rescue of ¿Y many. sabe cuáles son los muchos? And you know who those many are? Los que han creído, Those who have los que believed. creen en Él. Those who believe in Him.